সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের সহায়তায় সিএসআর অর্থাৎ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ধরনের কর্মসূচি রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আজ রাজধানীতে প্ল্যানিং অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন দপ্তর উদ্যোগে সিএসআর সম্পর্কিত এক কর্মশালায় কথা বলেন অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। মূলত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এনজিওগুলিকে সিএসআর নিয়মনীতি সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যেই এই কর্মশালা। দুদিনব্যাপী এই কর্মশালায় বিশেষজ্ঞরা, আধিকারিক ও এনজিওগুলির সাথে মত বিনিময় করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা দপ্তরের সচিব এল.টি. ডার্লং, নিগমের ডিরেক্টর এস ডোগরা, লক্ষ্য নামক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিখিল পন্থ প্রমুখ। Basic services to the citizen. The only objective of a corporation, so that or a company, so that they become responsible to the society. हमारी कोशिश ये है कि त्रिपुरा गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को हम कैसे सीएसआर के कानून के बारे में, उसके नियमों के बारे में बताएं, ताकि जो सीएसआर की फंडिंग जो कि आज तक शायद त्रिपुरा में नहीं आ रही है जिस भी कारण से, कैसे वो बेहतर आ सके। इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो है, नॉर्थ ईस्ट की जो मिनिस्ट्री और एमसीए, इन सबका एक रुझान है, एक रिक्वायरमेंट है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी सीएसआर की फंड जाएँ। अगर हम त्रिपुरा के ऑफिसर्स को और यहाँ के एनजीओ को बेहतर ट्रेन कर सकें सीएसआर कानून में, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट की पुश के हिसाब से और यहाँ विकसित भारत को लेते हुए हम लोग काफ़ी फंडिंग त्रिपुरा के लिए इनेबल